maybe your solution is just next to you. शायद आपका सुझाव ठीक आपके बगल में ही है, ಆದರೆ ಕರ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಾಗದ ಕಾರಣ लेकिन परमेश्वर के साथ एक आत्मा नहीं होने के कारण से ಅದು ಕಾಣದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. वो आप अनदेखी हो जाता है। ಈ ಲೋಕದ ತೊಂದರೆಗಳ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೋತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಳಾಗ್ತೀಯ. इस दुनिया के कितने तकलीफों के समाचार को यहाँ पर आप भरेंगे, उतना ही आप नष्ट हो जाएंगे। नहीं पता कितने लोगों को ये समझ आ रहा है, ಆದ್ರೆ लेकिन ಎಷ್ಟು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗ್ತೀಯೋ जितना ज्यादा परमेश्वर के आत्मा के साथ एक बन ಬಿರುಗಾಳಿಯ जाएंगे, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ आंधी के बीच में भी, ಭೂಕಂಪದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ भूकंप के बीच में भी, ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ आंधी के बीच में भी ಆತನಲ್ಲಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿನಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಆತನ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗ್ತೀಯ. उनमें रहने वाला समाचार आपको मिलता है, लेकिन जब आप उनके आत्मा के साथ एक होंगे तब। ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವನು, प्रभु के संगति में रहने वाला व्यक्ति, ಯಾರ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ किसके संगति में आप हो, ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಬಿಡು. आप स्वीकार कीजिए या छोड़ ನಿನಗೆ दीजिए। ನೇಮಕವಾದ ಈ ಗಳಿಗೆಗೆ ನಿನಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಕರ್ತನ ದಾಸನಾಗಿ ನಾನು ನುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. इस नियमित समय पर आपको नियमित वचन को परमेश्वर के दास होने के नाते आपको मैं बता रहा ನಿನ್ನ हूँ, ಸಂಸರ್ಗವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೋ. आपके संगति को आप ठीक कीजिए। ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೀವ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮರಣ ಬರ್ತದೆ. अगर वो सही है तो वहां से जीवन बहेगा, और गलत है तो वहां पर से मरण आएगा। ಆಮೆನ್. आमीन। ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥದವರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. पहले कोरिन्थियों का पुस्तक उसका 6वां अध्याय। ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥದವರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. पहले कोरिन्थियों का पुस्तक उसका 6वां ನಾನು अध्याय। ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ थोड़ा इसके विवरण को बताकर ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು या फिर थोड़ा सा उसमें ध्यान कर कर ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। ಆಮೆನ್. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥ पहले कोरिन्थियों का पुस्तक 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ उसका 6वां अध्याय 17ನೇ ವಚನ. उसका 17वां वचन। ಕರ್ತನ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವನಾದರೋ, ಕರ್ತನ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮನಾದರೋ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. और जो प्रभु की संगति में रहता है, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಈ ಶಬ್ದ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತದೆ. ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವನು, और जो प्रभु की संगति में रहता है, प्रभु जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता वह है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हो जाता है. ಕರ್ತನ ಸಂಸರ್ಗ, ಸಂಪರ್ಕ, ಸಹ ಜೀವಿತ ಅಥವಾ ಏನು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ परमेश्वर के संगति में या फिर सहभागिता में ಇರುವವನ रहने वाले ಆತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. उनके साथ एक ही आत्मा में रहता है। ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. यह ग्लास जो है हमारे शरीर के जैसे है। ಇದಿನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲ. ये अभी प्रामुख्य संदेश नहीं है, ಅದಕ್ಕಂತ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಏನು ಬೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. और इसके लिए कहकर 4 बजे तक मैं प्रचार नहीं करूंगा। ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. थोड़ा सा इसे हम समझ लेंगे। ಇದು ನಮ್ಮ ಶರೀರ, ये हमारा शरीर है, ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ನೀರು और अंदर रहने वाला पानी ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ, वो हमारा आत्मा है। ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ. ये हमारा आत्मा है। Can you hold this for me? ಆಮೆನ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದ್ದೀರಾ? यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? ಈಗ ಕರ್ತನಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. अब परमेश्वर को इसको कोई संबंध नहीं है। ನಮ್ಮ ಶರೀರ, हमारा शरीर, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ. हमारा आत्मा। ಈಗ अब ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ. हमारे आत्मा को एक हद है, ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. एक हद है।
ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. और परमेश्वर के आत्मा को कोई हद नहीं है. ಇದು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. परमेश्वर के आत्मा को ಅಂದ್ರೆ? कोई हद नहीं. उसका मतलब ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. आपका आत्मा जो है इससे बड़ा या इससे छोटा नहीं हो सकता, उतना ही रहेगा. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ लेकिन परमेश्वर के आत्मा को ಮಿತಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. कोई हद नहीं है. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. इसलिए मत्ती के सुसमाचार में लिखा गया है, ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಗಾಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವಿತೌಟ್ ಮೆಷರ್. परमेश्वर अपने आत्मा को नापे बगैर वो देते हैं. ಅಳೆದು ಕೊಡುವನಲ್ಲ, वो नाप कर देने वाले परमेश्वर नहीं ದೇವರ है. ಆತ್ಮನಿಗೆ, परमेश्वर के ದೇವರ आत्मा ಆತ್ಮ को, ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, इसे परमेश्वर का आत्मा सोचिएगा, ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲ ಒಳಗಿರೋದು, बॉटल नहीं लेकिन अंदर रहने वाला पानी, ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. उसे कोई हद नहीं है. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. लेकिन मेरे आत्मा को हद है. ಆಮೇನ್. आमीन. ಆದ್ರೆ लेकिन ಕರ್ತನ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವನು, परमेश्वर के संगति में रहने वाले, ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. उनके साथ एक ही आत्मा है. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ परमेश्वर का आत्मा जब आपके ऊपर बरसाया जाता है, ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಾ? कुछ व्यत्यास उसमें हुआ है? ಬಣ್ಣ रंग ಇಲ್ಲ, नहीं, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. वो ज्यादा हो गया. ಆದ್ರೆ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ ಏನು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ. लेकिन पानी का रंग नहीं बदला है ना. ಅಂದ್ರೆ उसका मतलब ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ परमेश्वर का आत्मा जैसे आपके अंदर बहाया जाएगा, ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಂದ್ರೆ संगति में रहना यानी ನೀವು ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆತನ ಹಾಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ. आप धीरे से अनजाने में उनके जैसे बदलने लगते हैं. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ अगर वो नहीं हो रहा है तो ಯಾವ ಆತ್ಮನ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. कौन से आत्मा से आप भरे जा रहे हैं उसे जांचना बहुत जरूरी है. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ अगर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम भरे जा रहे हैं तो ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. हम और भी ज्यादा कर कर उनके जैसे बनने लगते हैं. ನಮಗೆ ಮಿತಿ ಇದೆ, हमें एक हद है, ಅವನಿಗೆ ಮಿತಿ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. लेकिन उनके लिए कोई सीमा नहीं है. ನಂಬರ್ 2, दूसरा विषय, ನಮಗೆ ಮಿತಿ ಉಳ್ಳ ಜೀವ ಉಂಟು, हमें एक हद में रहने वाला जिंदगी ಆದ್ರೆ है, ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಜೀವನ ಇದೆ. लेकिन परमेश्वर के आत्मा को समृद्धि से भरा जीवन है. ಈ ಕೊರತೆ ಮಿತಿ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದಂತ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. हद में रहने वाले आत्मा के अंदर बिना हद रहने वाला आत्मा जब बरसाया जाता है तब आपका जिंदगी समृद्धि से Number भरने 3. लगता है. तीसरा विषय, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, आपका आत्मा नहीं बढ़ सकता है, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮಿತಿ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. लेकिन परमेश्वर के आत्मा को कोई सीमा नहीं है. ಅವನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತನ ಆತ್ಮ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. और सिर्फ जब उनका आत्मा आपके आत्मा में भरने लगता है तभी ही आपका आत्मा जो ನಿಮ್ಮ है वो ಆತ್ಮ बढ़ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ सकता है. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. आपका आत्मा अपने आप नहीं बढ़ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರ सकता. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. पास्टर ये आत्मा में कितने बढ़ चुके हैं. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ लेकिन सही में विषय क्या है ಅವರ यानी ಆತ್ಮ ಇದ್ದಷ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. उनका आत्मा जैसा है वैसा ही है, लेकिन इतना ज्यादा परमेश्वर के आत्मा से वो भरे गए हैं. क्या क्या उसका मतलब है? ನಂಬರ್ 1, पहला विषय, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇದೆ, हमारे आत्मा को हद है, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮಿತಿ ಎಂಬುದು. परंतु परमेश्वर के आत्मा को कोई हद नहीं है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಯಾರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬೇಕು? ऐसा है तो किसका संगति Number हमें 2. चाहिए? दूसरा विषय, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಉಳ್ಳ ಜೀವಿತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. हमारे आत्मा में हद से भरा जिंदगी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिल सकता. ಅಂದ್ರೆ उसका मतलब ಇರುವಂತ ಆರೋಗ್ಯ ನಾವು ಕಾಯ್ಕೋಬಹುದು, जो सेहत है उसका रखवाली हम कर ಇಲ್ಲದನ್ನ सकते हैं, ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. लेकिन जो नहीं है उसे हम ಆದ್ರೆ नहीं ले ದೇವರ ಆತ್ಮ सकते. ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುರಿಲಿಕ್ಕೆ लेकिन ಸಾಧ್ಯ. परमेश्वर का आत्मा जो सेहत नहीं है उस सेहत को भी बरसाने के लिए संभव Number है. 3. तीसरा विषय, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, आपका आत्मा अपने आप नहीं बढ़ सकता है, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. परंतु आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा जो है वो बढ़ सकता है. ಆಮೇನ್. आमीन. ಈಗ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದರಲ್ಲಿ अब बताइए हमारा आत्मा उसमें कहाँ पर है? ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. वो सब कुछ डूब कर परमेश्वर के आत्मा से ही भरा गया है. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ಕುಡಿದು ಮತ್ತರಾಗಬೇಡಿ, पीकर नशे में मत पड़िए, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ರಿ. लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भरे दिए जाइए. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ರಿ. परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भरे जाइए. ಆ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. वो भरने के लिए जो कुछ करना है सब कुछ आप Number कीजिए. 4. चौथा विषय,
ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ, हमारा आत्मा जो है शरीर में फंस चुका है, अटका हुआ है, अटका हुआ फंसा है। है, अटका हुआ है ना. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ लेकिन परमेश्वर का आत्मा ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. हद के बाहर जो जानकारी आपको नहीं पता है उन विषयों तक भी जाने के लिए वो संभव जो है। जानकारी आपको मालूम भी नहीं है, जो जानकारी आपको मालूम भी नहीं है उस हद तक वो जा सकते हैं। ಅಲ್ವಾ? सही है। ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯೋರ್ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. आपका भविष्य आपको पता नहीं है, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. क्योंकि आपका आत्मा शरीर में जो रहकर आदर आज का ही देवर देख आत्मा रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ಆತನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. वो भविष्य में आगे जाकर देखने के लिए संभव है। ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ್ದನ್ನ आंखों को जो नहीं दिखता है ಅದು ಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. वो ग्रहण करने के लिए संभव है। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದ್ದೀರಾ? यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? यहाँ तक आप मेरे साथ Number हैं? one, पहला विषय, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇದೆ, हमारे आत्मा को हद है, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. लेकिन परमेश्वर के आत्मा को कोई हद ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ नहीं है। ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ये सिर्फ थोड़ा सा आपको भाग बता रहा हूँ, उसके बाद ಅರ್ಧ वचन ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೇಳಿ. उसके बाद हम वचन में आगे बढ़ेंगे। ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇದೆ, ಆತನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. हमारे आत्मा को हद है, उनके आत्मा को हद नहीं ಆರೋಗ್ಯ, है। ಐಶ್ವರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಉಂಟು. सेहत हो या अमीरी हो, इन सारे विषयों में आत्मा के ಆದ್ರೆ लिए हद ದೇವರ है। ಆತ್ಮನ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮಿತಿ ಮೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर भरने लगता है वो सारे हद पार होने लगते हैं। ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, आपका आत्मा नहीं बढ़ सकता है, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿ ತುಂಬಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ. लेकिन पवित्र परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर भर कर आपके आत्मा को वो ನಿನ್ನ बढ़ाने ಆತ್ಮ लगता है। आपका आत्मा ಶರೀರದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, वो शरीर के हद में अटक चुका है, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ लेकिन परमेश्वर का आत्मा ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಮೀರಿ जो जानकारी आपको नहीं है उसे पार कर कर ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, कल क्या होने वाला है पता ಆದ್ರೆ नहीं, ದೇವರ ಆತ್ಮನು लेकिन परमेश्वर का आत्मा ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ आपके साथ एक हुआ है, इसीलिए ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ आपके साथ एक है, इसीलिए ನಿನಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ आपको प्रकट कर कर ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ आपको मार्गदर्शन देकर चलाने के लिए संभव है। ಆದದರಿಂದ इसीलिए ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮೆ ಮಾಡುವಂತ, ಅದು ಬರೀ ಸರಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, सिर्फ शराब ही नशे में नहीं लाता है, ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮೆ ಮಾಡುವಂತ बुद्धि भ्रम होने वाला ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಡದೆ कोई भी विषय को आपके मन को न देते हुए ದೇವರ ಆತ್ಮನ ವಶರಾಗುವುದಾಗ, परमेश्वर के आत्मा के वश में जब हम आ जाते हैं, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹಾಗೆ ನೀವು ಜೀವಿಸೋದಿಲ್ಲ, आम लोगों के जैसे आप नहीं जिएंगे, ಅತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. अति नैसर्गिक जिंदगी आप जीने लगेंगे। ಒಂದು ದಿನ एक दिन ಮೋಶೆ मूसा ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಎಲ್ಲರನ್ನ सारे इसराइलियों को ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದ. मिस्र देश से वो बाहर ले आए ಅವ್ರು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. और एक जगह में वो आ गए। ಆ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಮೊದಲೇ ಮಾರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. उस जगह का नाम पहले मारा था। ಮಾರಾ मारा ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಹಿ. इब्रानी भाषा में मारा यानी कड़वाहट। ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, वो सब लोग प्यासे हैं, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, वह सब लोग प्यासे हैं, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. पीने के लिए पानी नहीं ಈ है। ಕೆರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ तालाब को देखकर ಎಲ್ಲರೂ ಧುಮುಕಿದ್ರು, उसी क्षण वो सब उसमें चले ಕೈ गए ಹಾಕಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು. और सब ने पानी में हाथ ಆದ್ರೆ डालकर ನೀರು पीने ಬಾಯಿ लगे, ಹಾಕದಂಗೆ लेकिन जैसे पानी मुंह में गया ಕಹಿ उनको कड़वाहट ವಿಷ कड़वाहट ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. वो संघर्ष करने लगे। ನೀರಿಲ್ಲ, पानी नहीं है, ನೀರೆಲ್ಲ ವಿಷ. पूरा पानी कड़वा है। ಮೋಶೆ ಕರ್ತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ, मूसा ने परमेश्वर में प्रार्थना किया, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡ. परमेश्वर में उसने मांगा। ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. परमेश्वर को एक नजर आता है जो आपको नजर नहीं आता है। ಇದೀರಾ? आप यहीं पर हैं? ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ, ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, आपके जिंदगी का अगले आने वाला भाग वो परमेश्वर को आदरे नजर आ नीनु रहा है, लेकिन आप ನಿನಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ. आपके पास जो खबर है उसके अनुसार ही आप काम करेंगे। ಅಂದ್ರೆ उसका मतलब ದೇವರು ಮಾತ್ರ परमेश्वर से ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. उन खबरों के हद में नहीं है। ಕೇಳಿ, सुनिए, ಮೋಶೆ ಬರ್ತಾನೆ, मूसा आते हैं, ಅವನಿಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟೇ, उसके पास सिर्फ इतना ही खबर है, ನೀರಿದೆ, पानी है, ಆದ್ರೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. लेकिन पीने के लिए वो योग्य नहीं ಜೀವನ है। ಇದೆ, जीवन है, ಮುನ್ನಡಿತಾ ಇದೆ, आगे चल रहा ಆದ್ರೆ है, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. लेकिन मन को जो चाहिए उतना योग्यता उसमें नजर नहीं आ रहा।
ನನಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ मेरे पास रहने वाले खबर में ನೀರಿದೆ, पानी है, ಅದು ಮಾಹಿತಿ, वो एक खबर है, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. वो एक खबर है। ನೀರು ಕಹಿ ಆಗಿದೆ, पानी कड़वा है, ನಿಜ, वो सही है, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. वो एक खबर है, ಅದು ನಿಜದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮಾಹಿತಿ ಅಷ್ಟೇ. वो हकीकत में रहने वाला खबर है। ಆದ್ರೆ ನಿನಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. लेकिन आपको जो खबर है उससे पार कर कर एक मालिक है। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? आप समझ रहे हो? ತೊಂದರೆ ಇದೆ, तकलीफ ಅದು है, ನಿನಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ. वो आपके अंदर रहने वाला एक खबर है, समाचार है। ನಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು, हमें बदलाव चाहिए, ನಮಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಅದು. हमारे पास रहने वाला समाचार वह है। ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ಮುಗಿತದೆ. वहीं पर तक हमारा सीमा आदरे, खत्म होता है, लेकिन ಆ ಮಿತಿಯನ್ನ ಮೀರಿ उस हद को पार कर कर ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ उस हालात में छुटकारा लाने के लिए संभव रहने वाला ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. एक आत्मा है। ಆತನು वह ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನೀನು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ जब वह आपके अंदर बहाया जाएगा या फिर जब आप उनके लिए ಈ मांगेंगे, ನೀರನ್ನ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ इस पानी को अगर मैं डाल रहा हूँ तो ಬರೀ ನೀರಷ್ಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, सिर्फ पानी ही नहीं आता ಆ है, ನೀರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಎಲ್ಲಾ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು उस पानी में रहने वाले सारे ಆ न्यूट्रिशन ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. उस पानी के साथ आपके अंदर आ रहे ದೇವರ हैं। ಆತ್ಮನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ जब पवित्र आत्मा आपके अंदर बरसाए जाते हैं, ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆತ, वो खाली होकर आपके अंदर नहीं आते हैं, ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. उनके अंदर रहने वाले समाचार को वो ला रहे हैं। ಆ ಸಮಾಚಾರ और वह समाचार जो है ನಿನ್ನ ಮಿತಿಗೆ ಮೀರಿ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತವಾದದ್ದು. आपके हाथ को पार कर कर आपको समझाने के लिए सामर्थ्य ಮೋಶೆ है। ಕೂಗಿಕೊಂಡ, मूसा ने पुकारा, ದೇವರೇ परमेश्वर, ನೀರು ಕಹಿಯಾಗಿದೆ, पानी तो कड़वा है, ನಿನ್ನ ಜನರು ಬಳಲಿದ್ದಾರೆ. आपके लोग थक चुके हैं। ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, परमेश्वर का वचन निर्गमन का पुस्तक उसके 15वें अध्याय में कहता है, ತೆಗೆದ್ಬೇಡ ಕೇಳಿ, उसे मत ದೇವರ खोलिए, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, सुनिए। परमेश्वर का वचन कहता है, ದೇವರು परमेश्वर ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ. मूसा को एक पेड़ को उन्होंने दिखाया, ಆ ಮರ और वह पेड़ ಆಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, तभी ही वहां पर नहीं आया। ಯಾವಾಗಿಂದ ಆ ಕೆರೆ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗ್ಲಿಂದನೂ ಆ ಮರ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದಿದೆ. जब से वो तालाब है तब से वो वृक्ष वहीं पर है, कई सारे पेड़ों में वो भी वो एक है। ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप सुन रहे हैं? ಆದರೆ लेकिन ದೇವರು ಸಾರಿ ಆದರೆ लेकिन ದೇವರು ತಾನೇ परमेश्वर खुद ने ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, उनमें रहने वाले समाचार को, ಇವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ इसके समाचार के अनुसार ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಮರ. हर एक पेड़ में वो भी एक पेड़ है। ಕಮಾನ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? अगर समझ आ रहा है ಅದು तो ನಿನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. आपका समाचार ನಿನ್ನ है। ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು? आपका समाचार क्या है? ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತೈತೆ. वो ऐसे कर रहे इसीलिए मुझे ನಿನ್ನ ऐसे हो रहा है। ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದು, वो आपका समाचार ಆದ್ರೆ है, ನಿನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಮೀರಿದ लेकिन आपके समाचार से बढ़कर ಆಮೆನ್. आमेन, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. इसमें समाचार है। ಅದೇ ಮರ वही पेड़ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, कई सालों से वहीं पर है, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು लेकिन परमेश्वर का ನಿನ್ನಲ್ಲಿ आत्मा ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ जब आपके अंदर बहाया जाता है, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ತರ್ತಾನೆ. उस समाचार को भी आपके अंदर वो ले आते हैं। ಮರವನ್ನ ತೋರಿಸಿ उस पेड़ को दिखाकर, ಆ ಮರದ ತೊಂಗಿಯನ್ನ उस पेड़ के ढाली को ನೀನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕು. तुम पानी में डालो। ಮೇ ಬಿ ಯೋರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಯು. शायद आपका सुझाव ठीक आपके बगल में ही है, ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಾಗದ ಕಾರಣ लेकिन परमेश्वर के साथ एक आत्मा नहीं होने के कारण से ಅದು ಕಾಣದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. वो आप अंधे की हो जाता है। ಈ ಲೋಕದ ತೊಂದರೆಗಳ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೋತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಳಾಗ್ತೀಯ. इस दुनिया के कितने तकलीफों के समाचार को यहाँ पर आप भरेंगे उतना ही आप नष्ट हो जाएंगे।
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ नहीं ಇದೆ. पता कितने लोगों को ये समझ आ रहा है। ಆದ್ರೆ लेकिन ಎಷ್ಟು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗ್ತೀಯೋ, जितना ज्यादा परमेश्वर के आत्मा के साथ एक बन ಬಿರುಗಾಳಿಯ जाएंगे, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, आंधी के बीच में भी, ಭೂಕಂಪದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, भूकंप के बीच में भी, ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ आंधी के बीच में भी ಆತನಲ್ಲಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿನಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಆತನ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗ್ತೀಯ. उनमें रहने वाला समाचार आपको मिलता है, लेकिन जब आप उनके आत्मा के साथ एक होंगे तब। ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವನು, प्रभु के संगति में रहने वाला व्यक्ति, ಯಾರ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೀಯೋ किसके संगति में आप हो, ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಬಿಡು. आप स्वीकार कीजिए या छोड़ ನಿನಗೆ दीजिए। ನೇಮಕವಾದ ಈ ಗಳಿಗೆಗೆ ನಿನಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಕರ್ತನ ದಾಸನಾಗಿ ನಾನು ನುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. इस नियमित समय पर आपको नियमित वचन को परमेश्वर के दास होने के नाते आपको मैं बता ನಿನ್ನ रहा हूँ। ಸಂಸರ್ಗವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೋ. आपके संगति को आप ठीक कीजिए। ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೀವ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮರಣ ಬರ್ತದೆ. अगर वो सही है तो वहां से जीवन बहेगा, और गलत है तो वहां पर से मरण आएगा। ಇಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ आप ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. यही पर है के विश्वास में करता हूँ। ಕರ್ತನ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವನು परमेश्वर के संगति में रहने वाला ಆತನ व्यक्ति ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. उनके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। And when you connect to somebody, और जब किसी के संपर्क में आप आते हो, there is always an exchange of information. हमेशा समाचार का ನಾವಿಬ್ರು बदलाव होता ಸ್ನೇಹಿತರಾದ್ರೆ, है। अगर हम दोनों दोस्त बन जाएंगे ಇಲ್ಲಿ तो ಏನೇನ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಇವನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, यहाँ पर जो कुछ समझ है वो मुझे ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ बताएगा, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. और मेरे दिमाग में जो समाचार है मैं बताता हूँ। ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತು? मुझे मेरी पत्नी पूछते तुम्हें कैसे ನಾನು पता ಹೇಳ್ತಾನೆ चला? ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳ್ದ. मैं कहूंगा अभिषेक ने बताया, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, और अभिषेक अपनी माँ से पूछते ನಿನಗೆ हैं ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? तुम्हें कैसे पता ಅವ್ರು चला? ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. और वो कहते हैं कि पास्टर ಯಾಕೆ? ने बताया। क्यों? ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. क्योंकि हम एक संगति ನೀನು में हैं। ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿದ್ರೆ, अगर परमेश्वर के आत्मा के संगति में आप ಆತನ रहेंगे तो, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರುವುದಾಗಿದ್ರೆ, उनके सहभागिता में आप रहेंगे तो, ಪಾಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? पास्टर आपको किसने बताया? ಬ್ರದರ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? भाई आपको ये किसने बताया? ಯಾರ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿದೇನೋ जिसके संगति में है वही बताएंगे। Come on. ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜೀವಿತ आप आशीष से भरा जिंदगी ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವುದಾಗಿದ್ರೆ, जीना है तो ಕರ್ತನ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೋ. परमेश्वर के संगति को ठीक कीजिएगा। ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಿ. कृपया करके उस मोबाइल को कोने में फेंक दीजिए। ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿನಗೆ ತಪ್ಪು ಸಂಸರ್ಗ ಕೊಡ್ತದದು, इतना वो आपको गलत संगति देता है ನಿನ್ನನ್ನು कि ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. वो आपको बर्बाद कर देगा। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. निश्चय मैं बता रहा हूँ। ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ संपूर्ण तरीके से बेचैन मन से ಆತನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ उनके संगति ಆತನ में, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ उनके सहभागिता में ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, वो कहते हैं ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, मैं क्या करने वाला हूँ, ನಾನೇನ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. मैं जो दिखाने वाला हूँ। ಯಾಕೆ? क्यों? ಆತನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ उनमें रहने वाला समाचार, ಆಮೇನ್, आमेन, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ वो ಆಗುತ್ತೆ. आपके अंदर वर्गावन होने लगता ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ है, ಆಗಿ ನೀನು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. और अचानक से अपने आप ही आप उसके अनुसार चलने लगते हो। ಅವಾಗ ನಿನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, तब आप भी अचंभित हो ಹೆಂಗಾಯ್ತು जाएंगे, ಇದಂತ? ये कैसे हो गया के ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದ್ದೀರಾ? यहाँ तक आप मेरे साथ हैं। ಒಂದಿನ ನಾನು ಅಕ್ಷಯ್, एक दिन- ನಾನು ಅಕ್ಷಯ್ एक दिन मैं और भाई अक्षय ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. कर्नाटका में एक बहुत फेमस गांव हम गए ಚರ್ಚ್ थे। ಆನಿವರ್ಸರಿ. चर्च एनिवर्सरी था। ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 2 ದಿನ ಕೂಟ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ, उन्होंने कहा 2 दिन का मीटिंग है पास्टर, ಎಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ ನೀವೇ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. हर एक सेशन में आप ही को प्रचार ಸೊ करना ಇಬ್ರು है। ಹೋದ್ವಿ. इसलिए हम दोनों चले गए। ಏನೋ ಇವರೆಲ್ಲ ಯೂತ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಹಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಇವ್ರಿ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. सारे यूथ को एक दूसरे के ऊपर बहुत प्यार है। ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ हर एक सेशन खत्म होने के ಒಬ್ಬ बाद ಯವ್ವನಸ್ಥ ಹುಡುಗಿ एक युवक लड़की एक युवक लड़की ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಬಹಳ ರಿಸರ್ವ್ ಇರ್ತೀನಿ, ಜನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಮುಜುಗರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. मैं बाहर जब जाता हूँ बहुत चुपचाप रहता हूँ, रिजर्व रहता हूँ, लोग बात करने के लिए भी हिचकिचाते ಬಹಳ हैं। ರಿಸರ್ವ್ ಇರ್ತೀನಿ. मैं बहुत रिजर्व रहता हूँ। ಏನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ದಕ್ಷಿಣ, ಇದು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಉತ್ತರದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ, कर्नाटका के पूर्व की ओर, ಉತ್ತರದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ उत्तर के पूर्व की ओर ಒಂದ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. एक शहर में हम गए थे, ಅವ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. और खाने के लिए वो परोस रहे थे।
ಬಹಳ ರಿಸರ್ವ್. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೇನೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗೋದು. बहुत रिजर्व में किसी से बात नहीं कर रहा था, इलांद्रे छोटे बाला बच्चों के रिजर्व साथ होते बात कर रहा था. ಉಂಡ್ವಿ. हमने खाना खाया. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ ಗತಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಈ ಕತ್ತಿಗಳ ಗತಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, उनका प्यार भरकर उभर रहा था, लेकिन हमारा हालत ऐसा था. ಅಲ್ಲ, ಈ ಕತ್ತೆಗಳ ಗತಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, इन गधों का कहानी ऐसा है कि ಅವತ್ತು ಸವಾರ ಪೂರ್ಣ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ उस दिन पूरा सवार करेंगे तो ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. रात के खाने में हमारे लिए लेग पीस रहता है. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? आप समझ ಎಲ್ಲ पा रहे ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ, हैं? बहुत अभिषेक रहता है. ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ರೆ अगर नॉर्मल रहेगा तो ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೂತಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ನೀಡು ಅಂತ. पास्टर जहाँ पर बैठे हैं अपने पत्नी से कहते हैं जाकर पास्टर को खाना परोसो. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ. वहीं पर बैठे ಆದ್ರೆ रहते हैं. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸವಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ लेकिन सुबह समय सवारी अच्छा होता है तो ಪಾಸ್ಟ್ರೇ ವೆಸಲ್ ತಗೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. पास्टर ही वहाँ पर थाली लेकर परोसने के लिए तैयार हो हंगे जाते नमगति. हैं. ऐसा हमारा हाल है. ನಮಗೆ ನಮ್ದನ್ನು ಕಿಮ್ಮತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. हमारे अपने आप पर कोई कीमत ही नहीं है. ಅವನು ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ अगर वो सवार होंगे तो ಬದುಕಿದ್ವಿ. हम जी लेते हैं. ಓಕೆ, ಸೊ ಸವಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, सवारी अच्छा था, ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. बलशाली था. So, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ, एक लड़की ಸಾರಿ ಮೊದಲು ಉತ್ತರದ ಮುಗಿಸೋಣ. पहले ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ उस पास्टर अम्मा जो है उनको मुझ पर प्यार बहुत आ गया. ಇನ್ನೊಂದು ಚಪಾತಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ. और एक चपाती लीजिए कि वो आ गए. ಕೂಟ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ मीटिंग खत्म होने के बाद ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಇನ್ನೂ ಮುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. और थोड़ा सा समय जो है परमेश्वर का आत्मा जो है वहाँ पर ನಮಗೆ ठहरे ಅವಾಗ ಯಾರ रहता ಜೊತೆ है. ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ तब ಇರಲಿಲ್ಲ. किसी के साथ बात करने के लिए मन नहीं होता ಅವ್ರು है. ಚಪಾತಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. वो चपाती प्लेट में रखने ನಾನು के लिए ಹಿಂಗೆ आए ಕೈ हैं. ಇಟ್ಟು मैंने ऐसे हाथ रखकर ಬರೀ ನೋಡಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಬರೀ ನೋಡಿದೆ. मैंने सिर्फ उनकी ओर देखा. ಸಾರಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ. सॉरी पास्टर के वो जाकर बैठ गए. ಮಾರನೇ ದಿನ अगले दिन ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, उनके साथ रहने वाले बच्चे कह रहे थे, ಯಾರಪ್ಪ ಇವ್ರು ಪಾಸ್ಟರ್? ये पास्टर ಅಮ್ಮ कौन ಹೇಳ್ತಾ है? ಇದ್ರಂತ, ಯಾರೇ ಪಾಸ್ಟರ್? ये पास्टर कौन है? ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. कैसे देखते हैं देखो. ಕೈ ನಡಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಂದು. मेरे हाथ कांपने लगे. ಸಾಕಮಾರಾಯ, ನೀನ್ ನಾಳಿಂದ ನೀನೇ ನೀಡು. कल से तुम ही जाकर परोसो. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇರ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ऐसे रहना है कि ಅದು नहीं, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ. लेकिन तब थोड़ा रिजर्व रहते हैं. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯವನಸ್ಥ ಹುಡುಗಿ, यहाँ पर जब गए थे एक युवक ನಾನು लड़की, ಇನ್ನೂ ಆತ್ಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, मैं अभी भी आत्मा में ही हूँ, ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वो परोस रही ನಾನು है. ಸುಮ್ಮನೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ. मैं खामोशी से बहुत खाकर serious है. आत्मा में, बहुत गंभीर था. ತಮ್ಮ भाई अक्षय, ಅಣ್ಣನ ಚಿಂತೆ ಆಯ್ತು. ಅಮ್ಮ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಮ್ಮ, ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿನ ಮುಂಚಿಂದಿದ್ದು. ಈಗ शादी से पहले की बात ಅವನೇನ್ है. ಮಾಡಿಲ್ಲ. उसने कुछ नहीं किया. ಈ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಚಿಂತೆ. इस छोटे भाई को बड़े भाई ಈ का ಅಣ್ಣನ चिंता ನಿನ್ನ हो. ಮದ್ವೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ये भाई का शादी तब नहीं हुआ था. So, ತಮ್ಮ इसलिए छोटा भाई जो है, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಮ್ಮ कैमरा का ಈ भाई जो ಮೀಡಿಯಾ है, ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ इस मीडिया भाई के बारे में चिंता कर कर ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಸು ನೋಡ್ದ. वहीं पर मेरे कानों में उसने कहा, अन्ना ಏ ಲಡ್ಕಿ ವಿನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಚ್ಚರ ಈಗ. ये लड़की विन्नू के लिए अच्छा रहेगी ना. ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರು ನಮ್ದು ಚಾಲು ಇರ್ತದೆ. कहीं पर भी मीटिंग जाओ ये चालू ही रहता है. ಪಾಸ್ಟರ್ ಚಂದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯವನಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹೆಂಗ್ ನಗ್ತೈತ್ ನೋಡಿದು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಚಶ್ಮಾ ಇದ್ದಂಗೆ. कहाँ पर भी जाओ एक चश्मा के जैसा हुआ है. ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. आत्मा में ये इसे सेट होगा वो इससे सेट होगा के. ಸೊ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇವರು ಹಂಗೆಲ್ಲ. पास्टर के साथ रह रहे के ये भी ऐसे ही बन ಈ गए. ಅಪ್ಪನ ತನ್ನ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, इस भाई को अपना चिंता नहीं है, ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಚಿಂತೆ. अपने बड़े भाई का चिंता है. ಅಣ್ಣ ಅಚ್ಚ ದಿಕ್ಕ अन्ना ये अच्छी दिख रही है. ನಾನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ, मैं खा रहा था, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ. मैं गंभीर था. मैंने ऐसे किया, ಅಷ್ಟೇ. इतना ही किया. ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ, हम कमरे में गए, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. प्रार्थना में बैठ गया. ಈಗ ಅವನ್ ಎದಿ ಬಡಿತಾ ಐತೆ. अब उसका छाती धड़क रहा है. ಮಾರನೇ ದಿನ अगला दिन ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತರ ಪುಟ್ಟು 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 ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. फिर से वो लड़की स्प्रिंग के जैसे ऐसे वैसे भाग दौड़ करके परोस रही है. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಕಂತ ನನ್ ಟೆನ್ಷನ್. अगला क्या प्रीच करना है कि मेरा टेंशन है, ಇವನಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಟೆನ್ಷನ್. और इस भाई को इस भाई का टेंशन है. ಎಲ್ಲಾ ಟೆನ್ಷನ್. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಿದೆ. सबको टेंशन है लेकिन भाई को कोई टेंशन नहीं, वो आराम से है. ಮಾರನೇ ದಿನ अगला दिन ನನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತವನೇ. ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಇರಪ್ಪ, ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ. ಮಾರನೇ ದಿನ अगला दिन ಮಾರನೇ ದಿನ अगला दिन
ಮತ್ತೆ ಸೆಷನ್ ಮುಗೀತು, फिर से सेशन खत्म हो गया ಊಟ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, और खाना वो परोस रही है। ಚುರುಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಮ್ದು. बहुत तेजी से वो सेवकाई कर ನಾನು रही है ಮೆಲ್ಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, और धीरे से मैंने उससे कहा, ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, अगर मैं गलत नहीं हूँ ಮೆಲ್ಲೆ तो ಹೇಳಿದೆ, धीरे से मैंने उससे कहा, ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಇದು ವಿನಾಯಕ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. आज तुम्हें पता चलेगा कि आज ये भाई विनायक के लिए ठीक रहेगी या नहीं। ಓಕೆ, ಅವಳನ್ನ ಕರೆದ, ಅಮ್ಮ ಬಾಯಿಲಿ, उसे मैंने बुलाया, इधर आओ ಅಷ್ಟೇ. पास्टर। उसने कहा, ಯಾಕಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಅಂದೆ. क्यों उस लड़के के साथ रिश्ते में हो, कह के मैंने पूछा। ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಯ್ತು. 1 मिनट के लिए पूरा कमरा ठंडा हो गया। ನೀನು ನಿನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, आप आपके समाचार में आगे बढ़ते ಆದ್ರೆ हो, ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾದಿ ಅಂದ್ರೆ लेकिन परमेश्वर के आत्मा के साथ आप एक हो जाएंगे तो ಆತನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀಯ. उनके समाचार में आप आगे बढ़ेंगे। ಯಾಕಮ್ಮ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳ अंदे. क्यों जो मैंने कहा वो झूठ है क्या, कह के मैंने पूछा। ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ, उसने कहा, नहीं पास्टर, ನೀನು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಾನೆ ಆತ ಅಂದೆ. वो ऑफिस में है ना, कह के पूछा। ಇನ್ನೇನು ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಳಷ್ಟೇ. अब वहां से भाग ही जाना है, उतना ही। ಹೌದು ಪಾಸ್ಟ್ರೆ, ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. हाँ पास्टर, ऑफिस में मिलकर हम काम करते ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ, हैं। मैं खामोश था, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದೆ, मैंने फिर से देखा। ತಪ್ಪಂತ ನಾನು ಹೇಳದಿಲ್ಲ, ಅವನು ವಿಶ್ವಾಸಿಯೇ. गलत कह के मैं नहीं कह रहा, क्योंकि वो विश्वासी ही है। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿತ್ತು. यहाँ तक तो सब खत्म हो गया था। ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? किसने कहा? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप सुन रहे हैं? ನಂತರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ದೆ. उसके बाद सबको मैंने बाहर ನಿನ್ನ भेजा। ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಮ್ಮ ಅಂತ आपके ಹೇಳಿದೆ. वैयक्तिक जिंदगी के लिए थोड़े से विषय बताना है, मैंने कहा। उसे बिठाकर ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो कुछ कहना था, ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ वहाँ पर बुद्धि की बातों को कहकर ಇನ್ನುಳಿದ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು और थोड़े ढके हुए चीजों को बताकर ಅವ್ನು ಕಳಿಸ್ದೆ. मैंने उसे भेजा। ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ. हम आकर सोफा पर बैठ गए। ನಂತರ ಕೇಳಿದೆ, ಅಕ್ಷಯ್ उसके बाद मैंने भाई अक्षय से पूछा, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ? अब आपको समझ आया? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? क्या अब तुम्हें समझ आया? ಇನ್ನು ಕೇಳ್ತೀಯ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ? क्या अभी भी जाकर तुम्हारे भाई को पूछोगे? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ನಾನು. उसने कहा, एक और बार इस बात में मैं बात नहीं करूंगा। ಕೆಲವು ಸಾರಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತದೆ. कभी कभी परमेश्वर के राज्य में कार्य करना बहुत सुंदर होता है, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರದ ಮೊದಲು, लेकिन हर एक फैसले के पहले, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೊದಲು, हर एक कदम से पहले, ಇವತ್ತಿಷ್ಟೇ ಸಂದೇಶ आज के दिन इतना ही संदेश मैं आपको दूंगा। ನಿಮಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಡಿ. आपके पास जो समाचार है उसके सहभागिता में मत रहिए। ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. परमेश्वर के आत्मा के साथ आप संगति में रहिएगा। ಆತನ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ अगर वो नहीं चलाएंगे तो ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. हम कहीं पर भी जाकर नहीं पहुंचेंगे। ಎಲ್ಲಿಗೂ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. हम कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे। ಇನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಆಮೇಲೆ अभी भी मेरे साथ यहाँ तक है तो एक बार आमीन कहेंगे। ಯಾಕಂದ್ರೆ क्योंकि ಮನುಷ್ಯನ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ನಿಲುಕದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಆತನಿಗುಂಟು. एक मनुष्य के ग्रहण जो नहीं पहुंच सकता, जहाँ पर नहीं जा सकता, उस तरीके का सामर्थ्य उनका है। ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, उतना ज्ञान उनमें ಅಷ್ಟು है, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ. उतना उनको जानकारी है। ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. मेरी बेटी को अभी फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ा रहा हूँ, ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಳಂತ ಸಹ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆತನಿಗೆ. लेकिन उन्हें अभी भी पता है कि आगे जाकर वो कहाँ पर काम करने वाली है, ಯಾವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. कौन से शहर में रहने वाली है वो भी उन्हें पता है। ಆಮೇಲೆ आमीन। ಇದು ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ, ये सिर्फ थियोरी नहीं ನಾವು है, ಆ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. लेकिन हम लोगों को उस जिंदगी में आना है। ಯೋಹಾನನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4था अध्याय। ಯೋಹಾನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4था अध्याय। ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. आज के दिन थोड़ा जल्दी मैं समाप्त ಪ್ರತಿ करूंगा। ವಾರ ಬರೀ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯೋಹಾನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ यूहन्ना का सुसमाचार। ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. आपको आशीष हो रहा है?
ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರೋಕೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಾರಿ ಹೊರಗಡೆ ಸೇವೆ ಭಯಂಕರ ಮಜಾ ಇರ್ತದೆ. कभी कभी बाहर जब मैं जाता हूँ आदरे- आपको मेरे साथ सेवकाई के लिए आना है, ಒಳ್ಳೆ बहुत मजा ಊಟ आता है, ವಸತಿ ಸಿಗ್ತದಂತ ನಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. लेकिन अच्छा खाना और रहने के लिए जगह मिलेगा कह के मैं ಒಂದ್ಸಾರಿ गारंटी नहीं दूंगा. 4 ರಿಂದ 5 ತಾಸು ಕಾರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಗನೇ ಇಲ್ಲ. कभी कभी 4 से 5 घंटा कार में ही मैंने ಆದ್ರೆ रेस्ट किया है, जगह ಸೇವೆಯ नहीं खाई ಆನಂದನೇ ಅದು. इसलिए. लेकिन सेवकाई का खुशी ही वह ನೀವು है. ನಮಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ನಾವು ಇಡೀ ದಿನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. अगर खेत में खड़ा करेंगे तो भी पूरा दिन वहां पर प्रार्थना कर कर शाम को मीटिंग में हम ಬಹಳ आएंगे. ಸುಂದರವಾದ ಜೀವಿತ. बहुत सुंदर सा जिंदगी वह ಶರೀರಕ್ಕೆ है. ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, शरीर के लिए कोई भी आरामदायक चीज आदरे नहीं आत्मा होता है, मात्र लेकिन आत्मा तो ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ, वो खुशी से भरा रहता है, ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ. वो आनंदित रहता है. ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗ್ರಿ. परमेश्वर के आत्मा के साथ एक हो जाइए. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ अगर कोई आकर कहेगा तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पति मम्मी को जी ऐसा की हुआ बैठ- है कि एकदम से उछल मत जाइए, ಒಮ್ಮೆ ಜಿಗಿಬೇಡ. एकदम से उछल मत जाइए. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? आप समझ रहे हो? ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತವಾಗಿ थोड़ा शांत होकर, ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ, परमेश्वर आप क्या ನಿನ್ನ कहते ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ हैं, ನನಗೆ ಬೇಕು. आपका सहभागिता मुझे चाहिए. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋದ್ರೊಳಗಡೆ आप वहां तक पहुंचने तक ಒಂದು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ एक ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. चमत्कार आपके लिए इंतजार करते रहेगा. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. हम खबर को सुनकर उठ जाते हैं, ಮಾಡಬಾರ್ದಂಗೆ ऐसे नहीं करना है, ಶಾಂತವಾಗಿರು. शांत रहना है. ಆ ಸುದ್ದಿನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋನು ಒಬ್ಬ ನಿಧಾನ ಜೀವನ उस खबर को उल्टा करने वाला एक मालिक है. ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇದು ಯಾರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ. ಯೋಹಾನ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಇಡ್ರಿ. यूहन्ना उसके 4थे मोटे अध्याय टेढ़े- में अपनी उंगली को मोटे रखिएगा, टेढ़े। वहां पर उसे रखिए उंगली. ಓಕೆ. ಅದಾಗ್ಲೇ ಓದದ್ನಲ್ಲ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥ 6:17. पहले कोरिन्थियों का पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसका ಎಲ್ಲರೂ 17वां ಹೇಳ್ಬೋದಾ? वचन. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನ. 1 2 3. ಕರ್ತನ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ. ಆಮೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ये बहुत आसान है. ಈಗ ನಮ್ದು ಆತ್ಮ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. अब हमारा आत्मा इतना ही था. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇತ್ತೋ ಏನ ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ हमारे आत्मा में ज्यादा न्यूट्रिशन था या फिर इस पानी में ज्यादा न्यूट्रिशन था? उसमें था ना. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬುವಾಗ वो जब हम में भरता है, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಲ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. उसमें रहने वाला ताकत, उसमें रहने वाला बल, उसमें रहने वाला न्यूट्रिशन, उसमें रहने वाला समाचार जो है आप में भरने ಈಗ लगता ಯೋಹಾನ है. 4 अब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4था अध्याय 45ನೇ ವಚನ. उसका 44वां ಯೋಹಾನ वचन. 4 यूहन्ना का सुसमाचार 4था अध्याय 45. उसका 44वां वचन. ಗಲಿಲಾಯದವರು ತಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು, ಆತನಂದ್ರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಕು. ಮುಂದಿಂದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಗಲಿಲಾಯದವರು, गलीलाय के लोग ತಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜಾತ್ರೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗೋದು ಹೇಗಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. इस यरूशलेम के पर्व के बीच में परमेश्वर के आत्मा के साथ एक ಯಾರಾದ್ರೂ कैसा होना है उसे ಯಾರಾದ್ರೂ देखेंगे. ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತ್ರಿ? पर्व कैसा रहता है? ನಂಬರ್ 1, पहला विषय, ಬಾಜುಕ ಎದುರು ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಚೀರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. अगर बाजू में ही खड़े हैं तो भी जोर जोर से चिल्लाकर बात ಒಬ್ಬ करना पड़ता है. ಪುಯ್ ಅಂತ ಉತ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನ ಪಾ ಅಂತ ಉತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ನದು ಪುಯ್ ಪಾ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. ನಾನು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ मैं मजाक के रूप में जाना हो तो भी ಮರ್ಮವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. उसके अंदर रहने वाले तात्पर्य को आप मत खो दीजिएगा. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋದು ಬರೀ ಜಾತ್ರೆ. इस दुनिया में आपके इर्द गिर्द रहने वाले सिर्फ वो एक मेला ನಾ है. ಒಂದು ಪಾವ್ ಕಿಲೋ ಬಂಗಾರ ತಂದ, ಈಗ ನಾನು 1 ಕಿಲೋ ತರ್ತೀನಿ. ಜಾತ್ರೆ. उसने पाव किलो सोना लाया इसलिए मैं अब 1 किलो सोना लाऊंगा, इसीलिए ಅವ वो एक ಇಂಜಿನಿಯರ್ मेला ಆದ, है. ನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಜಾತ್ರೆ. वो इंजीनियर बन गया इसीलिए मैं डॉक्टर बनूंगा. ಜಾತ್ರಾ ಕೌನ್ ಬೋಲೇಗಾ? वो एक मेला है. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ यीशु मसीह उस पर्व के बीच में. ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? थोड़ा सा जोर से आप कहेंगे. ಕ್ಯಾ? पर्व. पर्व ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾತ್ರಾ ಹಿ ಅಚ್ಚಾ रहेगा ना. ಜಾತ್ರಾ. ಓಕೆ. ಆಮೆನ್. आमेन. ಆಮೆನ್. आमेन. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? आप सब यहीं पर है. ನಂಬರ್ 1, पहला विषय, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೇಳಿ. थोड़ा इसे विवरण में हम पढ़ेंगे. ಬಹಳ ಮೃದುವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. आज के दिन बहुत धीरे से मैं जा रहा हूँ. ಮಲಗಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಹ ಮಲಗ್ದವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಇನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಬೆಳಕಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಯಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಜಾತ್ರೆ, 3 ಮುಖ್ಯ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಅವರಿಗೆ. यहूदियों के 3 प्रमुख त्योहार है. ಗುಡಾರಗಳ ಜಾತ್ರೆ, तंबुओं का यात्रा, ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಜಾತ್ರೆ. पसव पर्व ಈ ರೀತಿ 3 ಮುಖ್ಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಜಾತ್ರೆಗಳು. इस तरीके से साल में 3 प्रमुख ಒಬ್ಬ त्योहार ಯಹೂದ್ಯ उनके हैं. ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು एक यहूदी जहाँ कहीं भी हो, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಸಾರಿ ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. साल में 3 बार वो यरूशलेम में जरूर जाता है. ಈಗ 2000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಜಾತ್ರೆ. 2000 साल पहले रहने वाला ಈಗಿರುವಂಗೆ यात्रा. ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. अब जैसे है वैसे होटल नहीं है. ಇದ್ವು, थे, ಅದು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. लेकिन आज के दिन में जैसे है वैसे नहीं ಪಾಸ್ಟರ್ थे. ಇದ್ವಾ? पास्टर क्या तब हौದು. थे? हाँ थे. ಸಮಾರ್ಯದ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರ समार्य के शहर के ಯೇಸು से ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೋಬನು ತೋಡಿದ ಬಾವಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ यीशु मसीह याकूब से खोदे गए कुएं के सामने जब बैठे थे, ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಂತ ಬರೀತದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. उनके चेले कहाँ पर गए थे के बाइबल में लिखा गया है. ಅವರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ, वह लोग शहर में आहार खरीदने के लिए गए थे. ಬರ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ? वहाँ पर लिखा गया है या नहीं? ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಹರ. ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. शहर में भोजन को खरीदने के लिए वो गए थे. ಇತ್ತು, वो थे, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, व्यवस्था था, ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. लेकिन आज के दिनों के जैसा नहीं ಅದ್ರಲ್ಲಿ था. और उसमें ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, आप सोच कर देखिए, ಇಡೀ ಲೋಕದಿಂದ पूरे दुनिया से ಯಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ सारे यहूदी लोग ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಜಾತ್ರೆಗೆ विशेष तौर पर पसव पर्व के त्योहार ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. उसे वो नहीं चुकाना है. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ वहाँ पर जब वो इकट्ठा होकर आए, ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಫುಲ್. सारे होटल भरे हुए हैं. ಜನ ಹೆಂಗ್ ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? लोग कैसे वास करते थे आप जानते ಒಂದು हो? ವಾರ ನೀನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹೋಗ್ಬೇಕು कितना दिन आपको जाना है, ಅಷ್ಟು ದಿನದ್ದು ರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. उतने दिन के राशन को उन्होंने ನಾವು रखा ಒಂದು है. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. एक परिवार के बारे में हम अब सोचेंगे. Ready? आप तैयार हो? ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ अगले 15 मिनट ಆಗ್ಬೋದಾ? यह हो ಒಂದು सकता ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, है. एक परिवार, ಗಂಡ ಇದ್ದಾನೆ, पति है, ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ, पत्नी है, ಒಂದಿಬ್ರು 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 2 या 3 बच्चे ಅದರಲ್ಲಿ हैं. ಒಬ್ನು ಯವನಸ್ಥನು, उसमें एक युवक है, ಒಬ್ಬ ಮಗಳು, एक बेटी है ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ. और एक बेटा है. Okay, ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಯೋಚಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. इस परिवार को आप सोचिएगा. ಇವರು 5 ಜನಕ್ಕೆ इन 5 लोगों के लिए ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾಷನ್ ಅವ್ರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, जो चाहिए वो सारे राशन को गाड़ी में वो डालते ಅಥವಾ हैं, ಕತ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾರೆ. या फिर गधों के ऊपर उसे ಅವಾಗೆಲ್ಲ डालते हैं. ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಒಯ್ಯೋರು, तब सब गधों पर ले जाते थे, ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. गधे पर उसे डालते हैं. ಹಾಸಿಗೆ बिस्तर, ಮತ್ತೆ ಹರಕೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನ ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಪ್ರಾಣಿ, ಕುರಿ, ಕೋಳಿ, ಆ ಪ್ರಾಣಿ, और मन्नत को पूरा करने के लिए जो प्राणी को विचार उन्होंने मार। माना है बड़ी वो ಒಂದು उसे ले ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲ, जाते हैं. सिर्फ एक ही परिवार ನೂರಾರು नहीं, ಕುಟುಂಬ कई सारे परिवार ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ इस तरीके से ಸಂತೋಷದಿಂದ खुशी से ತಮ್ಮ ಕರ್ತನನ್ನು अपने ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, ತಾವು ಹೊತ್ತ ಹರಿಕೆಯನ್ನ जो ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, मन्नत उन्हें मांगा है उसे पूरा करने के ಯಜ್ಞವನ್ನು लिए, ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ यज्ञ को अर्पित करने के लिए ಎಲ್ಲರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सारे लोग यरूशलेम जा रहे हैं. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ यरूशलेम से ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ इर्द गिर्द रहने वाले ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ सारे जगहों में ಡೇರೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, तंबुओं को वो डालते हैं. ಒಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, वहाँ पर चूल्हा लगाते ಟೆಂಪರರಿ हैं, ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. वहाँ पर टेम्पररी वॉशरूम बड़ा डालते जात्रा हैं. बड़ा सा यात्रा, ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ और उनके बीच ಈ में ಕುಟುಂಬದವರು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. यह परिवार वास कर रहा है. ಅವರು ತಂದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ जो प्राणी वो लाए हैं ಯಜ್ಞ ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸರದಿ ಬರುವವರೆಗೆ, यज्ञ अर्पित करने के लिए उनका चांद आने ಅದು तक, 3 वो ದಿನದಲ್ಲಿ आने तक, ಬರ್ಬೋದು, वो 3 दिन में आ 4 सकता ದಿನದಲ್ಲಿ है, ಬರ್ಬೋದು, 4 दिन में आ ಅವ್ರು सकता ಕಾಯ್ತಾ है. ಇದ್ದಾರೆ. वो इंतजार कर रहा है. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ और उसमें ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಟೆಂಟ್, सुबह के समय वो ಆ तंबू, ಟೆಂಪರರಿ ಚೂಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಾ ಅದು, ಒಲೆ. वहाँ पर चूल्हा. ಈಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೆಣ್ಮಗಳು ರೊಟ್ಟಿ ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. आप सोचिए एक लड़की स्त्री जो है वो रोटी बना रही है. ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ कौन से परमेश्वर को ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, आराधना करने के ಯಾವ लिए, ದೇವರಿಗೆ जिस परमेश्वर ಯಜ್ಞ की ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, यज्ञ अर्पित ಯಾವ करने के ದೇವರಿಗೆ लिए, जिस परमेश्वर को ಅವರು ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ स्तुतियों को अर्पित करने के लिए ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ, यरूशलेम में ಆ आए हैं, ದೇವರು वह परमेश्वर ಆಗಲೇ तभी ही ಮಾನವನಾಗಿ, मनुष्य होकर, ವಾಕ್ಯ ಎಂಬಾತನು ಮಾನವನಾಗಿ वचन जो है वो ಆ मनुष्य बनकर ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ उस पर्व यात्रा में ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. पहले से उतर आ चुके हैं. ಆದ್ರೆ लेकिन ಇವರು ಮಾತ್ರ यह लोग तो ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. यात्रा में ही वह है. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, आज के दिन मैं आपसे पूछता हूँ,
ಯಾರಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? आपको समझ आ रहा है? ಯಾಕೆ क्यों? ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, हम यात्रा में गए हैं, ಆದ್ರೆ ಆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಅದೇ ದೇವರು, लेकिन उस मेले के लिए ಅದೇ नियमित वही ಕುರಿಮರಿಯಾದ ಆತನು वही मेमना जो है ಆಗಲೇ पहले से ही ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. उनके बीच में उतर आ चुके हैं। ಯೋಚಿಸ್ ನೋಡಿ, आप सोच कर देखिएगा। ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಗಲಿಲಾಯದವರು, इसीलिए वहां पर वचन कहता ಅಲ್ಲಿ है, ಗಲಿಲಾಯದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, वहां पर गलीलाय के लोग आए हैं, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, सब कुछ वहां पर है, ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ और उनके बीच ಯೇಸು में ಸ್ವಾಮಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. यीशु मसीह चल रहे हैं। ಯಾರಿಗೂ ಅಂದಾಜಿಲ್ಲ ಆತನು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ. किसी को भी अंदाज नहीं है कि वो मनुष्य कौन है। ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ, आखिर में बता रहा हूँ, ಯಾರಿಗೂ सुनिए। ಅಂದಾಜಿಲ್ಲ ಆತನು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ. किसी को भी अंदाज नहीं है कि वो कौन है। ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ, अचानक से ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ अचानक से ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಬಂದ, एक अंधा आ गया। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗುಣಪಡಿಸಿದ. यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया। ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಆಯ್ತು, एक छोटा सा बॉम्ब ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ स्पॉट हुआ। ಕುರುಡ ಕುರುಡ वहां पर रहने और वाले चिल्लाना सब स्टार्ट अंधा कर था, दिया। वो सब चीखने चिल्लाने ಕಣ್ಣು लगे। ಬಂತು, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. मुझे दिख रहा है। ಆಮೇನ್, आमेन। ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ? आप यहीं पर है। ಈಗ ಏನೋ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಈಗ ತನ್ನ ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಳು ರೊಟ್ಟಿ ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. अब ये लड़की स्त्री जो है अपने तंबू में रोटी बना रही है। ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, किसी ने आकर कहा, ಮೂರು ರೀತಿ ಜನರ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. 3 तरीके के लोगों को अब हम देखेंगे। ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಮೂರು ರೀತಿ. 3 तरीके के ಒಂದನೇದು, लोग। पहला विषय, ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದವರು, यात्रा में आने वाले लोग। ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. सब लोग उस मेले में ही आए हैं। ಇವಳು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ या इस मेला में ರೊಟ್ಟಿ ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ. अपने परिवार के लिए रोटी बना रही है। ಪಕ್ಕದ ಟೆಂಟ್ ನ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, बगल में रहने वाले तंबू की लड़की कहती ನಮ್ है, ದೇವ್ರು ಎಂತವನು. हमारा परमेश्वर किस तरीके का परमेश्वर है। ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? आप उसे सोच रहे रोटी बड़ीता इದ್ದೀರಾ? हैं, रोटी बना रहे हैं, ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೌದವ್ವ. और ये कहती है, हाँ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೆ, इसीलिए मैंने भी मन्नत मांगा ದೇವ್ರು है, ನೆರವೇರಿಸಿದ. परमेश्वर ने पूरा ಎರಡು किया, ಆಡು ತಂದೆ ನಾನು, इसलिए मैंने भी ಎರಡು ಆಡು, ಎರಡು ಬಕ್ರಿ, 2 बकरी में ले ಎರಡು आया ಆಡು हूँ, ತಂದೆ. 2 बकरी में ले आया हूँ। ನಾಳೆ ನಾಡ್ದೆ ನಮ್ದು ಪಾಳೆ ಬರ್ತೈತಿ, कल या परसों हमारा भी ನಾವು बारी ಹೋಗಿ आएगा ಯಜ್ಞ ಕೊಡ್ತೀವಿ. और हम भी जाकर यज्ञ ಅವಳು अर्पित ಅಂತಾಳೆ, करेंगे। और वो कहती है, ಅದಲ್ಲ ತಂಗಿ, ऐसा नहीं है, ಯಾರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, कोई तो यीशु मसीह है। ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದ, कल मेरा बेटा कह रहा था, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಬಂದಾನ. एक और भविष्यवक्ता आया है। I am getting goosebumps, you know, when you think these things, imagine. जब इस चीजों को आप कल्पना ಸ್ವಲ್ಪ करते हो, ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. एक आम जिंदगी ಅವಳು में ಹೇಳ್ತಾಳೆ, जाकर उसे सोचिए, वो कहती है, ಕಣ್ಣಿಲ್ದವ್ರು ಕಣ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ. अंधों को आंख उसने इक्की दिया ಅಂತ, है। ಇವಳು और ಅಂತಾಳವ. ये लड़की कहती है, ಇವಳು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ये नहीं कहती, ನೋಡು ಹೋಗಿ ಯಾರನ್ನ ನೋಡು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. जाएंगे और देखेंगे नम- कौन tip है number कहती। 1, पहला विषय, ಇವಳು ಅಂತಾಳ, ये कहती है, ಹೌದಕ್ಕ, हाँ बहन, ನಮಗಿರುವಂತ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. हमारे पास जो परमेश्वर है कहीं ಈಕೆಗೆ पर ಯೇಸು भी ಸ್ವಾಮಿ नहीं है। ಯಾರಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡುದು ಇಲ್ಲ. इसको जाकर यीशु मसीह कौन है के देखना भी ಇವಳಿಗೆ नहीं ಮೊದಲು है। ರೊಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸೋದೈತೆ, पहले इसे रोटी बनाना ಮನಸ್ಸು है, ಒಳ್ಳೇದೇ ಐತೆ, मन अच्छा ही है, ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಐತೆ. पिता परमेश्वर पर ही ಆದ್ರೆ है, लेकिन ಅದೇ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಇವಳ ಸಂತತಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಎದ್ದೋಗಿ ನೋಡುವಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. वही पिता परमेश्वर इसके संतति में नीचे उतर आए हैं, लेकिन ये जाकर उठकर कौन है के देखने वाला समझ उसमें नहीं ಅದಕ್ಕೆ है। ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಒಂದಾಗಬೇಕು ನೀವು. इसीलिए परमेश्वर के आत्मा के साथ आपको ಒಂದು एक होना है। ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಿಸ್ತೀರಾ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. एक तो आप उस मेले में जीते रहेंगे, नहीं तो परमेश्वर के आत्मा के साथ जिएंगे, याद रखिए। ಹೌದಕ್ಕ, हाँ बहन, ನಮ್ಮಂತ ದೇವರ ಯಾರಿಲ್ಲ. हमारे जैसे परमेश्वर ದೇವರಿಗೆ ही ಮಹಿಮೆ नहीं ಕೊಟ್ಲು. है, परमेश्वर को महिमा उसने दिया। ಎಂತ ದೇವ್ರು ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ನೆಪ್ಸಿದಾನೆ, कैसा ಹೊಗಳಿದ್ಲು. परमेश्वर है, देखो और एक भविष्यवक्ता को उठा के ಆದ್ರೆ गुणगान उसने गाया। ಜಾತ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. लेकिन उस मेले को छोड़कर वो कौन है कि मिलने वो उठी ಕೇಳ್ತಾರೆ, नहीं, वो पूछेंगे, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. वो सुनेंगे, ಸಂದೇಶದ समझेंगे, ನಂತರ ಸಂದೇಶ, संदेश के बाद संदेश, ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರದೆ ಇಲ್ಲ. लेकिन उन्हें ढूंढना है कहने वाला विषय मन में नहीं ಇದು आएगा। ಮೊದಲನೇ ಗ್ರೂಪ್. ये पहला चिन्ह ನಾನು है। ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? क्या मैं ठीक कह ಸಂಡೆ रहा हूँ? ಕೇಳ್ತೀವಿ, संडे हम ಮತ್ತೆ सुनते ಹೊಳ್ಳಿ हैं, ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್, फिर से जाकर वही ಮತ್ತೆ मोबाइल, ಹೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಮಾತು, फिर से जाकर ಮತ್ತೆ वही ಹೊಳ್ಳಿ बातें, ಅದೇ ಮೆಂಟಲ್ ಟಾರ್ಚರ್, फिर से जाकर वही ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಅದೇ मानसिकता, ಮಾತುಗಳು, वही जाकर ಮತ್ತೆ वही ಹೊಳ್ಳಿ ಅದೇ बातें, ಜಾತ್ರೆ. फिर से जाकर वही मेला। ಆದ್ರೆ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನು ಆಗಲೇ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. लेकिन जीवित परमेश्वर वो पहले से उनके बीच में आ चुके हैं। ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. जो डूब रहे हैं उन्हें वो उठा रहे हैं। ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ, कलीसियाओं में चमत्कार चल ಆದ್ರೆ रहे ಅದು हैं, ಕಾಣದೇ ಇಲ್ಲ. लेकिन इन लोगों को वो दिखाई ही नहीं दे रहा। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, आप में से किसी को मैं ये नहीं कह रहा, ಆದ್ರೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ लेकिन ಹೇಳ್ತಾ आप ಇದ್ದೀನಿ. चौकस हो जाएंगे कि मैं कह रहा ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ हूँ, ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ क्योंकि आपकी आंखों के ದೇವರು ತನ್ನ सामने ಕಾರ್ಯ ही ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. परमेश्वर अपने कार्य को कर ನಿಮ್ಮ रहे ಕಣ್ಣು होंगे। ಮುಂದೆನೆ
आपके आंखों के ನಿಮ್ಮ सामने ही ಮಾರ ಎಂಬಂತ ಕಹಿ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನೇ ಉತ್ತರ ಇರಬಹುದು. आपके मारा नामक कड़वाहट के जिंदगी के लिए आपके बगल में ही उत्तर शायद है. ಆದ್ರೆ लेकिन ನೀನು ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತಾಭಾರನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗದ ಹೊರತು ಆ ಮಾರಕ್ಕೆ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ಗಿಡ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. लेकिन जब तक आप परमेश्वर के आत्मा के साथ एक होकर संपर्क में नहीं आएंगे तब तक आपकी जिंदगी में रहने वाले मारा के लिए जो परिहार है वो बगल में ही है कि आपको समझ में नहीं आएगा. ಎರಡನೇ ಗ್ರೂಪ್ನವರು दूसरे झुंड के ಆಕೆ लोग, ಅವಳ ಮಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಇದನ್ನ, उसके बेटे ने इसे ಯಮನಸ್ಥ, सुना. वो युवक है. ಯವ್ವ ನಾನು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ ಬರ್ತೇನೆ, मैं जाकर यीशु मसीह को ಇದು देख ಖರೆ कर ಐತಿಲ್ಲ आता. ನೋಡ್ತೀನಿ. ये सच है या नहीं मैं देख कर ಹುಡುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. आऊं. वो ढूंढते हुए दौड़ा. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? आप सुन रहे ಅಲ್ಲಿ हैं? ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕುಂಟನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ वहाँ ಇದ್ದಾನೆ. पर यीशु मसीह लंगड़े को उठा रहे हैं ಆ ಹುಡುಗ ಜಿಗ್ದಾಡ್ದ, और यह लड़का कूदने उछलने लगा. ಕುಂಟ ಎದ್ದ, वहाँ पर लंगड़ा ಹೋಗಿ चलने लगा. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, जाकर यीशु मसीह का हाथ भी उसने मिलाया ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ होगा. ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿನೂ यीशु ತಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. मसीह के साथ एक सेल्फी भी उसने लिया फुल होगा. खुश है. वो बहुत खुश है. ಆದ್ರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. लेकिन यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए योग्य कार्य को अपने आंखों से उसने देखा है तो भी उसके पीछे वो नहीं जाता है. ಸೆಲ್ಫಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. सेल्फी लेकर घर वापस जाता ಯವ್ವ है. ಕಣ್ಣಿನ ನೋಡಿದಾನೆ. माँ मेरे आंखों से मैंने देखा ಯವ್ವ है. ಜಿಗ್ದಾಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್, ಬೇಯವ್ವ. दुष्टात्मा वहाँ पर उछल कूद कर भाग गया. ಯವ್ವನೂ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಲೋಯಪ್ಪ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. माँ भी नहीं गएगी तो फिर उसे हमारे घर ले आना था ना. ಎಲ್ಲದ ನಡಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. कहाँ पर है, चलो हम जो कह रहे हैं वो ಅನ್ನೋದು सुनेंगे. ಮತ್ತು ಏನಂತಾರೆ, कहना भी और क्या कहते हैं. ಹೌದ್ ಮಗನ, हाँ बेटे, ನಮ್ಮಂತ ದೇವರೇ, ನಮಗಿದ್ದಂತ ದೇವರೇ ಯಾರಿಲ್ಲ. हमारे परमेश्वर जैसा और कोई परमेश्वर देवರಿಗೆ ही नहीं महिमे. है. परमेश्वर का ही महिमा है. ಆದ್ರೆ ವಾಸ ಮಾತ್ರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. लेकिन वास करना वो यात्रा में है. ಅದೇ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ उसी मेले में ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಆಗ್ಲೇ ಬಂದವನೇ. आपका तारणदायक पहले से आ ಸ್ವಲ್ಪ चुका है. ಜಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೊರಗಿಡು. थोड़ा सा उस मेले में से कदम बाहर रखिए. ಮೂರನೇ ಹಾಡು, तीसरा झुंड, ಅವಳ ಗಂಡ उसका पति ಹೆಂಡತಿ. या फिर पत्नी, ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ. वो बहुत खुश है. ಅವನ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, वो अपने पत्नी से कहते ರಾತ್ರಿ हैं ನಾ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಕಾಯ್ಬೇಡ, अगर रात के समय में आने तक इंतजार मत करो. ಈ ಪ್ರವಾದಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. इस भविष्यवक्ता के बातों को मुझे थोड़ा सुनना है. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. थोड़ा सा उनके साथ दोस्ती मुझे बढ़ाना है. ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೂ ಬೇಕು. अगर सही में परमेश्वर के द्वारा वो भेजा गया है तो उसमें जो है मुझे भी थोड़ा ಅದಕ್ಕೆ चाहिए. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ, इसलिए यीशु मसीह ने ನನ್ನ कहा ಹಿಂದೆ ಬರುವವನು मेरे पीछे जो ತನ್ನ आएगा ಕ್ರೂಜನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು अपने क्रूस को ತನ್ನ उठाकर ಹೆಂಡತಿ, अपने पत्नी, ಮಕ್ಕಳು बच्चे ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು सब कुछ छोड़कर ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ सबसे बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करेगा ನನಗೆ तो ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. मेरे लिए वो योग्य नहीं है. ಶೂನ್ಯಮದ ಸ್ತ್ರೀಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. शुनेम की स्त्री को भी शादी हुआ था. ಅವಳಿಗೂ ಅಡಿಗೆ ಇತ್ತು. उसके लिए भी खाना बनाना ಅವಳು था. ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಬೇಕು. उसे भी कपड़े धोना ಅವಳಿಗೂ था. ಗಂಡ ಇದ್ದಾನೆ. उसका भी पति है. ಅವಳಿಗೂ ಸಂಸಾರ ಇದೆ. उसका भी संसार ಅವಳಿಗೂ है. ಜೀವನ ಇದೆ. उसका भी जीवन है. ಆದ್ರೆ लेकिन ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಮಯ ಮಾಡಿದ್ಲು. परमेश्वर के लिए समय उसने ದೇವರ बनाया. ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಮಾಡಿದ್ಲು. परमेश्वर के राज्य के लिए जगह उसने बनाया. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಶೂನ್ಯಮದ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬುದಾಗಿ पवित्र ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. शास्त्र में उसका नाम नहीं पता है तो भी शुनेम की स्त्री के उसका लिखा ನನಗೆ गया ಗೊತ್ತು. है. मुझे पता ಈ है ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. इस मेले में सब कुछ ठीक नहीं ನೀರು रहेगा. ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. पानी शायद नहीं हो, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. शायद करंट नहीं हो, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಪೂರೈಸಲ್ಪಡ್ತಾ शायद ಇಲ್ಲ. जरूरतें पूरे नहीं हो रहे ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ. हो, शायद तकलीफें हैं. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಿವಿ ನಿನ್ನ ಮಸ್ಯನಿಗೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ಲಿ. लेकिन उस सारे चीजों के बीच में आपके कान आपके मसीहा के लिए खुले ಅವನಿಗೆ रहे. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. उनके लिए सब कुछ संभव है. ಶೂನ್ಯಮದ ಸ್ತ್ರೀ, शुनेम की ಅವಳಿಗೂ स्त्री, ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. उसको भी शादी ಅವಳಿಗೂ हुआ था. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ವು. उसके भी जिम्मेदारियां ಅವಳಿಗೂ थी. ಸಂಸಾರ ಇದೆ. उसका भी परिवार ಅವಳಿಗೂ है. ಗಂಡ ಇದ್ದಾನೆ. उसका भी पति है. ಅವಳಿಗೂ ಹೊಲಗಳಿವೆ. उसके भी खेत है. ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ लेकिन उन सारे चीजों के बीच में ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಮಾಡ್ತಾ परमेश्वर ಇದ್ದಾಳೆ. के राज्य के लिए वो समय बना रहे हैं. ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. भविष्यवक्ता को अपने घर बुला रहे ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ हैं. ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. परमेश्वर के लिए वो समय बना रहे ಮೋಸ हैं. ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. आप धोखे में मत पड़िएगा. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಮೋಸದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. पूरा दुनिया धोखे की ओर जा रहा है. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ. आप चौकन्ना बन जाइए. ಕರ್ತನೇನು ನಿಮಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ. परमेश्वर आपको तलाक देकर मेरे पास आने के लिए नहीं बुला ಕರ್ತನೇನು रहे ಮನೆ हैं. ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ. परमेश्वर आपको घर छोड़कर आने के लिए नहीं कह ಶೂನ್ಯಮದ रहे ಸ್ತ್ರೀ हैं. शुनेम की स्त्री ಇದೇ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ इसी मेले में ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಲು. परमेश्वर
परमेश्वर को कान उसने लगाया, ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು परमेश्वर के लिए समय उसने बनाया। ದಾನಿಯೇಲನು दानियेल ಅವನೇನು ಪ್ರವಾದಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, वो एक भविष्यवक्ता नहीं था, ಅವನೇನು ಮಹಾಯಾಜಕನಲ್ಲ, वो एक महायाजक नहीं था, ಅವನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸೇವಕನಲ್ಲ. वो पूरा समय सेवकाई करने वाला व्यक्ति भी नहीं No! था। नहीं, ದಾನಿಯೇಲನು दानियेल ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿದ್ದ, राजा के राजमहल में एक साधारण सा कामगार था, ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮಾಡಿದ, लेकिन परमेश्वर के लिए समय उसने ದೇವರ बनाया, ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಮಾಡಿದ, परमेश्वर के राज्य के लिए समय उसने बनाया। ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯನ್ನ ಕಟ್ಟದ. सिंहों के मुंह को उसने बांध दिया। ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸ? अगर कोई यहाँ पर है तो एक बार आमेन आप कहेंगे। ಆಮೆನ್ आमेन, ಆಮೆನ್. आमेन। ಆತನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ರಿ. उनके सहभागिता में अब एक बन जाइएगा। ಯೋಸೆಫನೇನು ಪ್ರವಾದಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, यूसुफ कोई भविष्यवक्ता नहीं था, ಯೋಸೆಫನೇನು ಬೋಧಕನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, यूसुफ कोई प्रचारक नहीं था, ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ. लेकिन परमेश्वर के लिए उसने जिया। ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, मेला में हम हैं, ನೆನಪಿರ್ಲಿ, आप याद ಈ रखिएगा, ಲೋಕ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ. यह दुनिया एक बड़ा सा ಈ यात्रा ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ है, ಕಳೆದು और ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. इस यात्रा में आप खो मत जाइए। ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು, जिम्मेदारियां, आकर्षण, ನೋವುಗಳು, दर्द, ಸಂತೋಷಗಳು, खुशियां, ಆನಂದಗಳು, आनंद, ವೈಭವ, वैभव, ಕಷ್ಟಗಳು, संकट, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. इन सारी चीजों में खो मत जाइए। ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. कोई तो अपने बगल वाले से कहिए खो मत जाइएगा। ನಿಮಗೂ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ, आपका भी शादी ನಿಮಗೂ हो, ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ, आपके भी बच्चे ನಿಮಗೂ हो, ಮನೆತನಗಳಾಗ್ಲಿ, आपके भी घराने हो, ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. लेकिन परमेश्वर के लिए समय बनाइएगा, ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. परमेश्वर के लिए जगह बनाइए। ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ अगर समझ आए तो कोई तो आमेन आप कहेंगे। ಆಮೆನ್. ಆತನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. उनसे असंभव कुछ भी नहीं है। ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। एक आखिरी बार ಪಾಸ್ಟರ್ ಯವನಸ್ಥರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಯ್ತು. पास्टर सारे युवक सेवकाई करते हुए देखकर बहुत खुश हुए और उनके खुशी को देखकर हम बहुत उत्तेजित हो गए। पास्टर जी ये सिर्फ ये सेवकाई नहीं करते हैं, पास्टर सिर्फ ये सेवकाई नहीं करते हैं। आज हमारा एकदम जूनियर ड्रमर को बिठाएंगे, जूनियर ड्रमर, सबसे छोटा ड्रमर, पास्टर प्रकाश का बेटा, पास्टर प्रकाश के बेटे, ऑल एज. छोटा। ನೆನಪಿರ್ಲಿ, आप याद रखिएगा, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ सहभागिता में, ಕರ್ತನ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವನು, परमेश्वर के संगति में रहने वाले, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿರುವವನು, सहभागिता में रहने ಬೇರೆ ಯಾವ वाले, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬೇಡ. दूसरा कोई सहभागिता ಪಾಸ್ಟರ್ नहीं ಅವಿನಾಶ್ ಹೇಳ್ತಾ चाहिए। ಇದ್ರು, पास्टर अविनाश कह रहे थे, ಪಾಸ್ಟರ್ पास्टर ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ मीटिंग जब से खत्म होकर हम आए हैं, ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ನನ್ನ ದೂರ ಆಗಿದೆ, कई सारे रिश्ते मुझसे दूर हो चुके हैं, ಹೊಂತ ಇಲ್ಲ, आपस में नहीं जम रहा, ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಹೊಂತ ಇಲ್ಲ, उनका रास्ता हमारा रास्ता नहीं जम रहा, मेरा प्रार्थना ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆನೆ. और उनको दूसरा ನಾನು चीज। ಹೇಳಿದೆ, मैंने कहा ದೇವರು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. यीशु मसीह ने सिखाया जितना हो सकता है उतना सबके साथ शांति दूर से है, रहे। ओके। दूर वो ठीक है, ಅಭಿಷೇಕ ಬೆಳೀಲಿ, लेकिन अभिषेक बढ़ने ಆದ್ರೆ दे, ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿ, लेकिन शांति रहे, ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿ. शांति रहे सबके साथ। ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಕರ್ತನ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳಿತೀರಾ, जब परमेश्वर की संगति में आप बढ़ते हो, ಆತನ ಆರೋಗ್ಯದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, उनके सेहत का वर्गावन आप में होता ಆತನ है, ಜ್ಞಾನದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. उनका ज्ञान आपके अंदर आ जाता है। ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, अगर समझ आ रहा है तो आमेन कहिए। ಆತನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, उनका दैविक ज्ञान आपके अंदर आ जाता है, ಆತನ ದಿವ್ಯ ಪಾಲನೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. उनका दैविक पालन आपके अंदर उतर आता ಅವನ है। ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಹಂಗೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ वो जैसे ಮಾಡ್ಲಿ. प्यार करते हैं वैसे आप प्यार करने लगेंगे। ಆತನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. उनके आत्मा में रहने वाला हर एक चीज आप में आने ಒಂದೇ लगता है। ಒಂದು एक ही एक विषय, ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ उनके साथ सहभागिता में आप रहेंगे तो ही वो संभव है।